Menjua-jua manbandu perpulungan Tuhan ijapa pekam ringan. Ope dengar kita bengket guna ngorati kata dibata si jadi bahan pejejenta minggu enda. Mari lebih si pindo gegaman Tuhan arah pertotonta. Ertoto kita. Bujur Tuhan ibas lias atendu sila ngadi-ngadi iku seken dunang dangi kami kerina anak-anak do. Kentisi nari Tuhan ate kami erlajar karena surah-surandu erpalaskan pustaka si badia si jadi bahan PJJ kami minggu enda. Erpengarapan kami Tuhan alu penampat kesah si badia ibre kendu pemetah dengan kepentaran man kami kerina gelai angkai kami surah-surandu alu bagai baci ertangkasna pengangkan kami dengan erpaguhna kini teken kami pe ibas Yesus reh kami ertoto kukam. Amin. Kata dibata si jadi bahan renungan ta ibas pejejenta minggu tanggal 23 siwah Mei 2020 sada emekap erpalaskan kitab Roma 10:2 ayat 4 sewaluh. Roma 10:2 ayat 4 sewaluh iogekan kami jendanari bagenda kata Tuhan. Ibas kulanta si sada enda melala ring-ringna. Jana kerina ring-ringna elit gunana. Bagepe amin enterem gia kita tapi sada kula kap kita ibas persadan taras Kristus. Jana kita i persada kerina bagi ring-ring ibas sada kula. Makasih pergunakanlah kengasupentasi pelain-lain. Si enggo ibreiken di bata man banta rikutken lias Athena. Adiman banta ibreiken di bata kengasupen ernubuat silakokenlah suweras ajaran kini teken. Adiman banta ibreiken di bata kengasupen guna nampati kala si sampatilah ia. Adiman banta ibreiken di bata kengasupen ngajarlah kita. Adiman banta ibreiken di bata kengasupen petetap ukur kala silakokenlah kala si ngasup mereman kala si deban harus ibreiken na alu ukur menahang. Kala silit kengasupen na jadi pemimpin harus ia tutus erdahin. Kala si ngasup mencidahkan perkuah ateman kala si deban harus ibahan na alu ukur meriah. Ijenda sehna. Kekelengan di Tuhan tema si sehman banta ibas pejejenta minggu enda emekap kerina ring-ring lit gunana. Si gejapkan entah lang kekelengan di Tuhan ibas sada-sada gereja entah pe mungkin ibas piga-piga gereja lit ijai bintang film. Ikatakan kami bintang film erkiteken kekelengan di Tuhan sekala entah dua kala jelma enda si ikatakan kami jadi bintang film enda melala kelperanna melala dahinna ibas gereja ya idalanina erbagi-bagi dahin ibas pelayanan gereja. Contohna misalna ia kasih jadi sekala serayan entah pe sekala diaken ia kasih jadi pemusik ia kasih ngaturkan diakoni runggun. Ia kasih ngoratkan kategorial mambre. Ia kasih ngoratkan pembangunan gereja. Adilit perayaan-perayaan ibas gereja ia kasih jadi panitia. Bahkan adinakin runggun gereja ngelakukan dahin erdakan guna sada-sada dahin ia ngasi berkat ku dapur. Kekelengan di Tuhan memang sekala jelma endandai ia beluh ibas krina si idahi kena ia kompeten ibas siye. Jana adik kerina si idahi kena nggo ije ia nggo ratur krina. Maka kekelengan di Tuhan krina perpulungan nuduh ia ibas kai-kai pe melala dahinna melala tanggung jawabna. Sementara perpulungan si deban dahinna natap-natap saja, ngikut-ngikut saja. Bagai teremna perpulungan kekelengan di Tuhan, ikut-ikutna saja ia.
adi bagenda mekinata kegeluhan gereja, kinata kegeluhan perpulungan kekelengan ni Tuhan. Enggonge pantas ikatakan gereja geluh, gereja hidup, gereja geluhkan dirina, jadi gereja ibas arti si tuhu-tuhu. Ende jadi sada perenungan entah pe penungkunan man banta. Lid kalak pentar ngata kenca, gereja sing geluh mekap gereja sinikapken kerina perpulungenna jadi si erdahin ibas gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang mempersiapkan semua jemaat untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam gereja. Statement enda, pernyataan enda, tentu suwe ras tata gerejanta mekap tata gereja GBKP 2015 se 2025 tata laksana bab sada pasal sada karena indikator umum wujud GBKP yang ideal. Ikatakan ibas poin sada, warga gereja adalah subjek dalam kehidupan bergereja. Artinya kekelengan ni Tuhan, ICP kita, subuk kita sekala serayan, subuk kita sekala pengurus, subuk kita sekala perpulungan, kerina kita arus namin muat bagin guna ngelai. Kerina kita arus namin jadi subjek ibas kegeluhan gereja. Ya. Jadi kekelengan ni Tuhan ibas bahan ora tenta enda sendalanan ngesituhuna karena kai situriken ibas tata gerejanta bagai pe karena kai situriken Paulus ibas teksta sekali enda. Ibas ayat sada setelu ibas bindu 10:2 enda dai iturikan Paulus ijenda mekap uga arusna kita mempersembahkan kulanta jadi persembahan singgeluh ibas doni enda. Alulasi pediat dirinta bali ras doni enda, tapi kekelengan ni Tuhan alu gegeh ras penampak sirohna ibas di bata nari sidalankan surah-surah di bata ibas kegeluhenta. Selanjutnya ibas ayat 4 iturikan ijei makanina ibas kulanta sisada ainda melala ring-ringna jana kerina ring-ring lit gunana. Paulus mempertegas kekelengan ni Tuhan karena ugakin situasi, ugakin ia kekelengan ni Tuhan kula manusia ainda secara real, secara nyata, maka ibas kulanta ainda melala ring-ringna. Jana kekelengan ni Tuhan kerina ring-ring lit gunana. Gambaran kula bahan Paulus iangkatkan Paulus ijenda jadi gambaran kegeluhan gereja. Ibas kulanta enda kekelengan ni Tuhan lit ijaitan tan enda gunana guna erdahin lit ka mata gunana guna ngenen lit nahe guna erdalan babah guna ngerana. Si ida maka kerina ring-ring enda kekelengan ni Tuhan ia pelain-lain bentuk ras dahinna. Tapi si pasti si jadi kata kunci ijenda mekap kerina ia erguna. Maka iteruskan Paulus ibas ayat 5 ikatakenna bagai pe amin enterem gia kita tapi sadakula kap kita ibas persadan taras Kristus. Jana kita kerina ipersada ibas sada Kristus ibas sada kula ya. Enterem gia kita enda, enterem bagaina, enterem macam na tapi sada kula kap kita ibas Kristus. Rupata, tempasta, kegeluhenta, biak-biakta, kebeluhenta, kengasupenta, erbagi-bagi curakna ibas perpulungan Tapi si ingat kata kunci dai, maka kerina lit gunana ibas kula kerina curak perpulungan lit gunana ibas gereja ibas kini erbagen kekelengan ni Tuhan mari dagaina si pakaikan suweras kengasupenta guna ngelai di bata erbagai-bagai curak pemetehta
Erbagai-bagai curak pengkebeta, erbagai-bagai curak kengasupenta, rupanta. Enda kekelengan ni Tuhan, si pakaikanlah guna ngelai di bata. Maka tole petangkas Paulus, ibas ayat selanjutnya, ibas ayat 6 kekelengan ni Tuhan sehwaluh. Itu rikena ijai karena rupa-rupa pemerai di bata, rupa-rupa kengasupan, rupa-rupa karunia. Si ialokan perpulungan Bakali deba kekelengan ni Tuhan. Kengasupan na ernubuat. Nina Paulus adi kengasupan du ernubuat lakam. Sueras ajaran kini teken. Adi kengasupan du guna nampati lakam. Adi ngasup kam guna ngajar lakam. Adi ngasup kakam petetap ukur kalak si deban, lakaukan lah Adi ngasup kam mereman kalak si deban, lakaukan ka alu ukur menahang. Dengan kengasupan du jadi pemimpin, harus kam tutus erdahin. Adi ngasup kam cidakan perkuaati man kalak si deban, dahikanlah alu ukur meriah. Kekelengan di Tuhan si ida ijenda, maka uga Paulus tuhu-tuhu ngergaken kerina kengasupan perpulungan i Roma enda. Jana ibas kerina kengasupan enda kekelengan di Tuhan, ulamin sempat perpulungan nganjakan dirina masing-masing dengan meremehkan kalak si deban. Ya. Maka Paulus pe ijenda lali si itonjol kena, ras lali si ibuni kena, ibas kerina kengasupan perpulungan enda, seri kerina, gunana mekap, guna kemuliaan di bata. Kerina mahaga ya adepen di bata. Ya. Sebab si ipindo di bata guna si ipersembahkan kita manbana mekap kulanta. Labu kula kalak si deban, kebuluhan ta. Labu kelbuluhan kalak si deban. Amin lagi ya beluh kalak si deban rende, kita lah beluh rende. Tapi kini beluhan tangan si ipuindo di bata. Maka kegelengan ni Tuhan, arah kata indah mari tole, si tandai dirinta ia adep-adepen di bata. Ya, si tandai dirinta ia adep-adepen di bata, dengan si pakaikan gegeh pemetah kebeluhan silit ibas kita guna kemuliaan di bata, guna ngelai di tengah-tengah perpulungan, guna jadi subjek di tengah-tengah perpulungan. Maka kata di bata indandai lid itarik kami piga-piga kesimpulan makap si pemena si ergakan dirinta, si ergakan kulanta, si ergakan pemetahta, dengan si ergakan ka kengasupenta. Mari si gargari pemetah talenta silit ibas kita kekelengan di Tuhan. Ya. Kiti pe talenta kiti pe pemetah enda maharga kal enda iakap di bata. Maka kebeluhan ta kengasupenta enda ulah si banding keras kalak si debat. Ulah karininta ia jago kel ngerana. Aku ninggel-ninggel ngenca beluh. Aku megi-megi ngenca beluh. Ibas sada-sada bagin kekelengan ni Tuhan. Ibas sada-sada paksa pagin. Iperlukan kange kalak si ngasup megi-megi. Sebab megi-megi enda pelabu krina jelma ngasup guna megi-megi. Lide bakala. Madin iakap na ngerana asangken megi-megi. Ya. Ulah karininta kekelengan ni Tuhan ia beluh ibas kaipe. Aku ngerana ngenca. Ia megega ngangkat sound system. Ia megega napui. Ia beluh erdakan. Aku ngeranai ngenca beluh. Ibas sada-sada bagin. Kalak si beluh ngerana enda kange. Si perlu guna ngalung-ngalung temue. Adinalit dahin-dahin. Maka kekelengan ni Tuhan. Talenta-talenta silit ibas kita, si mehuli, si banci mempermuliakan di bata enda, kepaikan kerina bentukna, baci si ipakaikan kita, guna ngelai di tengah-tengah renggun gereja anta. Dengan kekelengan di Tuhan, harus lebih si terima dirinta apa adanya, si terima dirinta physically lebih.
si terima dirinta, si teridah lebih. Maka kerina bentuk rupa ta enda, bali res tempas di bata. Alu bagai enggo erdame kita res dirinta, turah kepercayaan diri ibas kita, janah kekelengan ni Tuhan, ngasup kape dungna kita ngidah, potensi-potensi silit ibas kita. Sebab kala si rendah diri, ialah naibo ngasup guna ngidah kelebihan-kelebihan silit ibas dirina. Selanjutnya kekelengan ni Tuhan, kencandai si gargari si ergakan dirinta ras pemetekta, iajuk kape kita arah kata di batas sekali enda, si ergakan kala si deban, ya, sirgakan kala si deban. Ibas kinata kegeluhan gereja, kinata kegeluhan perpulungan enda erbagi-bagi curak na manusia. Ula karir kita beluh rende, maka ganjangan siakap kita asangkan perpulungan si ikut-ikut kita rende. Ula kari kekelengan ni Tuhan, kita kesada-sada talenta si menonjol ibas kita. Lanai siakap meherga talenta kala si debat. Sirgan kita kerina, kita kekelengan ni Tuhan. Kerina kita enda, ring-ring ibas sadakula. Tanlah baci ikata kenaman mata, kam ngenen-ngenen saja ngencat teman aku kuah kepelati erdahin. Lah bagai. Tan idahi kena dahin na guna erdahin, mata iperdiate kena ka erdahin ka ia alu gege pemetekna ngenen-ngenen. Alu bagai. Kula baci tetap bertahan. Kula baci tetap ngeluh, adi kerina ring-ring idahi kena dahinna suwe ras kengasupenna masing-masing. Erga kena temanna si deban. Maka mari kita tetap si ergan ibas erbagi-bagi curak pemetah perpulungan ni Tuhan. Si petelukan kekelengan ni Tuhan, kaipe pemetah kengasupen kini beluhan silit ibas kita. Mari si pakaikan guna ngelai. Ngelai kita, mekap jadi subjek, ya, jadi subjek ibas gereja. Labu kita terjeng ngikut-ngikut, labu kita terjeng nguwe-nguwe, labu nuduh kala si deban, tapi ninta sekali ijeinda aku Tuhan suruhlah aku. Jadilah kita jadi dirita sendiri, ibas kita ngelai. Adikin memang kita talenta rendelah kita. Adi talentata kekelengan ni Tuhan ngiyahi kala si deban, si iya-iyahilah kala si deban. Asa gege pemetekta, sebab si ipindo di bata pe, arabahan ora tenta endandai, kita mempersembahkan kulanta, labokula kala si deban, dirinta, kengasupenta, gegehta kekelengan ni Tuhan. Si berikan guna pelayanan gereja, alu bagai iu kurukuri kami pe. Adik kerina kita muat bagin guna ngelai endandai, maka gereja enda ia bayak kekelengan ni Tuhan. Ibas pelayananna, ibas diakoni, ibas persekutuan, ibas kesaksinna kekelengan ni Tuhan. Sebabna adik kerina perpulungan enda enggo muat bagin, maka gereja enda ngasup ngelai ibas erbagi-bagi dampar kegeluhan. Lah terjengdahi kala sakit ngenca gereja ngasup. Tapi adik kerina perpulungan alu gege pemetekna, maka ibas pembangunan kuta tapi gereja ngo baci ikut mat bagin kekelengan ni Tuhan. Ibas meningkatkan kesehatan imunitas perpulungan pe, gereja ngo baci mat bagin sebab si teh kange lit kange piga-piga perpulungan ta si iya ka ibas bidang kesehatan. Baci kange si galakan diakoni ibas hal kesehatan. Lika piga-piga perpulungan ta si iya teknaka mengenai tata kota tata kuta. Si bidang naka ibas kebersihan, keindahan, lingkungan hidup. Baci kaku jay si ban. Lika piga-piga perpulungan ta si iya kompeten ka ibas bagian pemerintahan desa. Enda pe baci kerjasama gereja rasiye guna banci pe gereja muat bagin ibas pembangunan ija gereja tak pajak genduari enda. Maka alu bagai kekelengan ni Tuhan, marilah si buat peranta skala-skala ibas pelayanan gereja ta. Kerina kita enda
bintang film na ilebe di bahata. Ya, ula iya saja kekelengan ni Tuhan. Kerina kita enda bintang film na. Maharga kita kerina iya adep-adepan di bata. Dengan man banta kerina. Nggo penusur di bata kuasa kesasi badia. Gunang pengasup kita guna ngelai. Maka kesasi badia pesusur di bata man banta. Lamu man sekala jelma ngencap pemerei. Tapi man kerina jelma. Sebab ikata kena kekelengan ni Tuhan. Kerina kita enda sadakula. Amin gia kita erbagi-bagi ring-ring. Maka mari erdami ras dirinta. Erdami ras temanta. Si jalin relasi si mehuli. Dengan erlumba-lumba lah kita. Muat bagin jadi bintang film. Guna pelayanan gerejanta. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan ni bas katandu si enggo empetangkas pengangkan kami wari enda. Karena uga arusna kami muat bagin. Dengan si ergan ibas kegeluhan perpulungendu. Bahan maka katandu enda Tuhan geluh ibas kami. Bahan maka kami ngasup makaikan gege pemetah kebeluhan kami guna ngelai. Dengan kami pengasup ngergai kalak sideban. Kegeluhan perpulungendu dengan kegeluhan gereja du Tuhan yang desken kami kubas tandu. Ibas Yesus kami reh ertoto kukam. Amin.